बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलां तो भिडिअआ एसे सिरियासलि तो सासे मुस्लिम हिन्जावा जोंहा आसामनि सिएम मानगोनां हिमन्त मामा सारनि सायाव गोबां माने बाथ्रा गाज्रि गाज्रि राव रायदों माने अनेकथा बुंलायलांदों आरो दा बुंसै तो नोंथांमोननो बिनि सायाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जों तो बे भिडिअखौ एसे कमेडि टाइपआव बा रस टाइपनि बानायनाय जाबाय आरो तो आशा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन বাইদ 5 কেজি খুঁজেছে মামাৰ পৰা 5 কেজি কি কুলাবো হে মুছলিম মানুহ যে ইমান বিয়া পাতি লয় এজন মোটায়ে 4জন 6জন লোকে বিয়া পাতে আৰু তাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান থাকে 15 জন 12 জন 5 কেজি এজনৰ হলে কিমান হ'ব নুকুলাব নহয় বেছি খুজক না 10 কেজি 20 কেজি খুজক বাইদ 10 केजी 20 केजी खुजो हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके বাইদ কি কয় হে মামাই কেনেকা বিয়া পাতিব পাৰিব হে আপোনালোকেহে পাৰিব এজন মানুহৰ লগত 4জন লগে যাব পাৰে অসমীয়া মানুহৰ পৰম্পৰা নাই নহয় তেনেকা 2জন 3জন বিয়া পাতিব মামাৰ অলৰেডি আছে তাৰ আছে তো কেনেকা বিয়া পাতিব হে হি নলব দে বেলেগ খুজি লবা আমাৰ সিমক তেনেকা কথা নকয় নহয় ইমান বিয়া কথা কব নালাগে দে আমার স্টেট কোনি চলাবো আমার রাজ্যক কোনি চলাবো মই ক্ষমতো কি এনেকা ইমান বিয়াকে গালি দিয়া বাইদ কি কারণে খং আছে কি কারণে কি পোৱা নাই आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं आपको गलत फहमी हो रहा है ओ गम पाइसु বাইদ কি কারণে খং হৈ আছে মামায়ে আপোনালোকক কিয় খং কৰি আছে গম পাইছো আপোনালোকে যে এজন মোটাহৰ লগত 4জন 5জন লোকে বিয়া হৈ যায় সেই কাৰণে সাগে মামা আপোনালোকক বিয়া পাইছে সেই কাৰণে খং খুব লাগা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছো বাইদ দে ইমান বিয়া গালি দিব না লাগে দে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওপৰলে छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएएस बनो और देश को तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन बे ससे माने क्लिप्सखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो बा भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय तो दिनै गोदान बोसोर नङा होमबा बयबो बेरायनो थांगोन दिनै बयबो एन्जय खालामगोन जोंबो बेरायनो थांगोन आरो बे बेरायहैनायखौ ब्लग बानायगोन लोगोफोर नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांगोन तो दिनैनि दिनाव बयहाबो मोजां जाथोंसै आरो फैबाय थानाय बोसोराव गासैनिबो थांखि गासैनिबो साननाय हनायफ्रा माने गोदान बोसोरजों गोदान जालांथोंसै गासैनिबो मिजिंआ जाफुंनायनि थाखाय अबंलावरनो आरज खालामनाय थाबाय हेपि निउ इयार 2025 बरायनाय थाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय गोदान बोसोरनि बावहरनाय थाबाय तो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय